हेलो फ्रेंड्स मु गुरुदेव आपको स्वागत करुच्ची गोल होती आकली वारियर्स को आज आम नहीं आसू रेशियो एंड प्रपोर्शन चलते देखी ना केमी अच्छी क्वेश्चन देखो यही टाइप जब क्वेश्चन अच्छी आम प्रथम लिखा कौन ना A:2 B:2 C लिखा आमर अणाजी कौन क्वेश्चन पचार ना ए आउ सी रैल्यू पचार प्रथम लिखिद ए बी केते अच्छी 3:4 बी और सी केते अच्छी बी केते अच्छी 8:9 माने जा तले रहा कथा ये गैप अच्छी ये गैप अच्छी ये जब आर जब डाहन साइड रे जहाँ संख्या थी ये से संख्या ही रख आर बाँ साइड जहाँ खाली थी से संख्या ही रख मैंने 8 ये अच्छी मैंने ये 8 रही 4 रही आमको पचार कौन ए आउ सी रैल्यू ये दुटा गुणिकी लिखिले हम कि डायरेक्ट काटिदेले हम जदि देख प्रथम डायरेक्ट माने गुणिकी करिया डायरेक्ट करवा 8 3 24 9 चौक ये है 36 ताहले ये दुटा तो कटिव कौन कटिव 12 दूने 24 12 3 36 एटा एमती कर कि डायरेक्ट काटिदेले भी चलो केमी ना देख आम ए आ सी पचार ए सी भितर आम कटाकटी कर 4 दूने 8 3 3 9 माने ये आसीगला ए आसीगला 2 सी आसीगला 3 ये टाइप कले हम कि ये टाइप गुणिकी काटिले भी हम ना जब तो आउ सहज हम जब लिखिदेव एमती A:2 B B:2 C ए बी के ना आराम से जमती क्वेश्चन अच्छे से टाइप लिखिदेव 8:9 ताले ये दुटा संख्या जोड़ा गुणा हम से आसो प्रथम संख्या ये दुटा गुणीदेले आसो लास्ट संख्या आउ ए क्रॉस जब गुणव ताहले आसीजो सेकेंड संख्या ताले ये दुटा गुणवा ये दुटा गुणवा माने ये दुटा तो कटिव ये 3 3 9 4 दूने 8 माने 2:3 एमती कले भी चलो एमती कले भी हम ताले देख सेकेंड टाइप क्वेश्चन जब एमती दे था 2A 3B एंड 4C देन क्वेश्चन पचार ए बी सी भैल्यू केते ताले एटा हम करिया पूर्व एटा हम कोन जदि एटा हम बेसिक मेथड रो गुत ना तब क्विक मेथड करिया बेसिक मेथड टा कोन एटा जदि 2A हम लिख दे 1/2 लिखाई परियो एटा लिखाई परियो केते 1/3 एटा होची A एटा होची B एटा होची C रो केते 1/4 ताले एमिति हम कोन करथले ना आरो लॉस आउ काटिबा तीनटार लॉस आउ केते हो लॉस आउ आसीगला 12 ताले एटा कोन 2 6 12 6 1 6 एटा गोटे आसीगला तापर एटा 3 3 रो जदी करबो 3 चौक 12 4 1 4 4 3 12 4 1 4 त हम आंसर आसीगला केते 6 4 3 एटा जदी हम शॉर्ट रे करला केमिति ना 2A = 3B = 4C हम एठू ही डायरेक्ट केमिति करिया जे ए तीनटार हम लॉस आगु प्रथम नै जिवा तीनटार लॉस आगु केते धरिनिया जो 12 लॉस आगु 12 हेले आमे ए जगह रे कोन रखिबा कोन 2A माने कोन एटा इनटू 3B माने कोन एटा इनटू माने गुण न थाए ताले 2 रे ए रो संख्या कोन पकेबा जे 12 हबो माने ए रो संख्या केते नेबा 6 नले 6 दुने 12 सेमति B रो संख्या कोन पकेबा जे 3 संगे गुणिले 12 हम माने बी रो संख्या केते 4 4 3 12 सेमति सी रो संख्या टा केते पकेबा जे 12 हबो ना ये होची 3 माने आंसर आसीगला ए रो वैल्यू होची 6 बी रो वैल्यू 4 सी रो वैल्यू 3 माने ए 6 ये होची 4 ये होची 3 एटा होची हमरो आंसर एई टाइप रो माने डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन द क्वेश्चन रे कर परबो एटा एमिति भी कले भी कर परबो देखो एटा तो होची टिके डिफरेंट पूर्व भाई जब करवा आमर कौन थी 2A = कौन 3B = 4C थी माने एटा कौन एटा गुण नाला बोली आम एटा कौन कले ना डायरेक्ट ए रो बी रो और सी रो वैल्यू बाहर करदेले किंतु एटा कौन अच्छी 1/4 इंटू ए अच्छी 1/3 इंटू बी अच्छी 1/3 इंटू सी अच्छी ताले एटा को करा केमती जब यहाँ कर माने आर वैल्यू जब 1 1 नेले एटा कटि जाउछि डायरेक्ट एटा आंसर आसीबो कोन ना 4 3 5 माने एटा किछि आ नो एटा होछि डायरेक्ट आंसर आसी जिवो जदि हम गुणन रे एटा जदि 1 रखा जिवो हैला देखो 4 नंबर क्वेश्चन टा एटा एमि देखथो 15%
ଅଫ୍ ଏ ମାନେ ଗୁଣନ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20% ଅଫ୍ ବି। ଏମିତି ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଏ ଆଉ ବିର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ତାହେଲେ ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଟିଦିଅ, କିଛି ନୁହଁ ରହିଲା 15 ଆଉ 20। 15 ଆଉ 20କୁ 5ରେ କାଟିଦେଲେ ଚଳିବ। 5 ତିରିକି 15, 5 ଚଉକୁ 20। ତାମାନେ 15 କ'ଣ 3a ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4b ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଏତିକି ତ ଆସିଗଲା। ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଳିଆ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ମାନେ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପକାଇବ ଆଉ ବିର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପକାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ଆର ଲସ୍ ହେବ। 4 ଆଉ 3ର ଲସ୍ ହେବ କେତେ 12। 12 ମାନେ ଏରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 12 ହେବ ନା 4। ଏର ଭ୍ୟାଲୁ 4 ଆସିଗଲା। ବିର କେତେ ଆସିବ ନା 3। ମାନେ ବିର ଭ୍ୟାଲୁ 3, ଏର ଭ୍ୟାଲୁ 4। 4:3 ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ତାହେଲେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିବା। x ଓ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଦେଲା। x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 3, y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଦେଲା 4। ତାହେଲେ ସିଏ କହିଛି ଯେ 7x + 3y = 7x - 3y ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ଆର ଏବଂ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ବହୁତ ହେଇଛି। x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପକାଇଦିଅ। x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି କେତେ 3, y ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଏଠି y ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଉଛି ଏଠି 4। ଏଇଠି ସେମିତି x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 3, y ର ଭ୍ୟାଲୁ 4। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି 7 କି କେତେ ଏଇଟା ହେଲା 21 + 4 ତିରିକି 12। ଏଇଟା ଇଏ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦିଅ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ 7 ତିରିକି 21 - 4 ତିରିକି 12। ତାମାନେ ଏଇଟା 12 ଆଉ 21 ମିଶିଲେ କେତେ ଆସିଲା ଏଇଟା 33 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 21 ରୁ 12 ଗଲେ ଆସିଗଲା 9। ତାମାନେ ଏତିକି ତ ଆନ୍ସର୍ ନୁହଁ। ଏଇଟାକୁ କଟିବ, ଯେହେତୁ କଟିବ କେତେରେ କଟିବ 3ରେ କଟିବ। 3 ତିରିକି 9, 11 ତିରିକି 33। ତାମାନେ 3, 11:3 ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା କେମିତି ନା 3a + 5b / 3a - 5b। ଆର ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଦେଇଛି 5। ଏଠି ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ a କୁ ନେବା। a କୁ ନେଲେ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା। କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେବ? ଏଇଟା ଗୁଣିଦେବ 3a + 5b ରଖିଦିଅ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5ଟା କୋଉଠି 5 ତିରିକି ଇଏ ହେଇଗଲା 15a - 5 5 ଇଏ ହେଇଗଲା 25b। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରିଦେବ। ଇଏ ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛି, ଇଏ ପ୍ଲସ୍ରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଏଠି ଆସି 15ରୁ 3 ଗଲେ ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ 12a ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ଆସିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 25 5 ଇଏ ହେଇଗଲା 30b। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିଦେଉ 6ରେ। 6ରେ କାଟିଦେଲେ 6 ଦୁଗୁଣେ 12, 6 ପଞ୍ଚା 30। ଯଦି ଏମିତି ଆସେ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆରାମସେ ସେ ଇଏ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କରିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଲେଖାଯିବ a/b ଯଦି ଲେଖାଯିବ ଆସିଯିବ 2, b ଆସିଯିବ 5। ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଯାଇ ନାଇଁ ଏଇଟା 2ର 5ର ଲସ୍ କେତେ ଆମେ ଆସିଲା 10। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ରଖିଲେ ଇଏ ହେବ 5, ଇଏ ଆସିଯିବ ଭ୍ୟାଲୁ ଆର 2, ଆର ଆସିଯିବ କେତେ 2 ପଞ୍ଚା 10। ଏ ହେଉଛି 5, b ହେଉଛି 2। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର୍। ରେସିଓର ଆମେ କିଛି କଲେ ଏଇନେ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେବା। ଆମର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍। ମାନେ ସେ ଏ ଆଉ ବି ଦେଇଥିବ, ସେ କହିଥିବ ଯେ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ଟା ବାହାର କର। ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ବାହାର କରିବାର ସୂତ୍ରଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ନା ଏ ଯଦି x ଇଣ୍ଟୁ ବି, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ବାହାରିବ ସୂତ୍ରଟା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ 3 ଆଉ 75ର ଥାର୍ଡ଼ କାଢ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ କେତେ ରହିଲା ଆମର 3। ତାପରେ ଏଠି ଏକ୍ସକୁ ଏକ୍ସ ରଖିଦିଅ। ବି ଜାଗାରେ ଆମର କେତେ ଅଛି 75 75। ତାମାନେ ଏତିକି ଯଦି ଆମର ଏଇଟା ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ହେବ, ଏ ଦୁଇଟା ଗୁଣିଦେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର୍ଟା ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଗୁଣିଆ ଏକ୍ସର କ'ଣ x² ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ 3:75। 3:75 ହେଲେ ଏଇଟା ଗୁଣି ଦିଅ ଆମର କେତେ ଆସିଯିବ 5 ତିରିକି 15 ଇକ୍ୱାଲ୍ 7 ତିରିକି 21 କୁ 22 225 225। ଯଦି x ଯଦି 225 x² ହେଲେ ସ୍କୋୟାରଟା ଉଠାଇଦେଲେ ଏଠି ଆସିଗଲା କେତେ 225। 225 କାହାର ରୁଟ୍ ଏଇଟା ତ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସଲି କରିଥିଲେ 15ର। କାହିଁକି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ନେବା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ୍ 5 ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 5। ଏଇଟା କାହା ଭିତରେ ଆସୁଛି 1 ଭିତରେ 15। ଯଦି ଏ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ଟା ଦେଖିଥିବେ କେତେ କୁଇକଲି କାଟିବେ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଗଲା କେତେ 15।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ସେଇଟା ବାହାର କଲେ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍, ଏଇଟା ଫୋର୍ଥ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ୍ ବାହାର କରିବା। ଫୋର୍ଥ ପ୍ରୋପୋର୍ସନ୍ କେମିତି, ଯଦି ତାର ଇଏ ହେଉଛି ଏ ବି ସି ଯଦି ଦେଇଥିବ, ଏଟାକୁ ଏ ବି ସି ଦେଇଥିବ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରୋପୋର୍ସନ୍ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଭାଗ କରାଯିବ କେମିତି ଏ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ସି ଇଜ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ନିଆଯିବ, ମାନେ ଫୋର୍ଥ ପ୍ରୋପୋର୍ସନ୍ଟା। ଏଇଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଏ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରାଗଲେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଗୁଣାଯିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଗୁଣାଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏକ୍ସ ଆମେ ନେଇଯିବା କେତେ 6 8, ଏଇଟା ହେଉଛି 9, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣାଯିବ, ତାହେଲେ 8 ଇଣ୍ଟୁ 9 ଇଏ ଆସିଗଲା 6, ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସର ମାନଟା ବାହାର କଲୁ। 6 ହେଲେ ଏଇଟା କାଟିଦେବ, 6 ହେଲେ ଏଇଟା ତାର 3ରେ କାଟିଦେବ, 3 ଗୁଣା 6, 3 3 9, 2 4 8, ମାନେ ଏଇଟା ଆସିଗଲା କେତେ 4 3 12 ହେଉଛି ଆର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।